ये 420 নম্বর অধ্যায় সম্পূর্ণ হইলা ये तिनी नागा रे तिना रे तिना हर जी घुमरी बजरा बजा तिनी नागा करी हेमा तिना तिना भगुन जन्म रे मन हेला समा यदि जाए बड़ा नोर होता सबू जति भले भाई समस्त कहबी अरे जते टेंशन अछि भाई आज रातिरा पाई सब तो भुलाई दे छुट्टी मिली अरे ओरुआ संगो खुडारी बाबुनी कहला बाबुनी भाई गाउछ नाचिबु त मो सते नाचिबु मुगाल हेले तबे बोड़लो मु आईना तुमे डिकिली खुशी लागिला एते सब बोबले भाई माने हम एते साथ दोजने जो सपोर्ट दोजनी ए प्रथमे समस्त निजे निजे पे बड़े जोरदार करता रही जाओ अरे जते जिए दिले मारणा ने तमे कहले गाई अरे जते जिए दिले मारणा जमा तुम बोली के हिनु
কি দেখাচ্ছে তুমি বসো তো স্টেপ করে যেତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ପୋଜିସନ୍ ନିଅ ହଁ ତମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ମୁଁ ବି ସେଇ ପାର୍ଟି ହବ ହବ କଣ ହବ ଏକାଦଶରେ କଣ ହବ ଆରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି ଆଗେ ଶ୍ୱଶୁର ତୁ ସାଇଡି ଲୋକ ମୋର ଏସପି କରା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି ଆଗେ ଶ୍ୱଶୁର ତୁ ସାଇଡି ଲୋକ ମୋର ଏସପି କରା Ready? All like to do the